together. Okay. But here is the institution whereby you are asked that do no harm. This do no harm was developed when aid was sometimes, instead of supporting peace, it was supporting war. Are we together? Instead of supporting peace, it was supporting war. So this do no harm, it was developed by collaboration learning project and the humanitarian global assisted them together. When international assistance is given in the context of violent conflict, it becomes a part of that context and thus also of the conflict. Although aid agencies often seek to be neutral or non-partisan towards the winners and losers of the war, the impact of the aid is not neutral regarding whether conflict worsens or amends. When given in conflict settings, aid can reinforce. Yeah. Yes. Excuse me, Professor. You like I will give a suggestion of the participant. Right. Yeah. Right. I will give suggestion. Om Dr. Abdurrahman, tolong di-mute anunya mic-nya karena suaranya ya. Oke. Terima kasih. Untuk sementara peserta mem-mute dulu ya untuk suara agar apa yang disampaikan oleh Prof. Zainul tersampaikan dengan baik dengan suara yang jelas juga. Baik. Terima kasih. You can continue the class, Professor. Right. When given in conflict settings, aid can reinforce, exacerbate, and prolong the conflict. It can also help reduce tensions and strengthen people's capacities to disengage from fighting and find peaceful options for solving problems. Often an aid program does some of both. It worsens the conflict and in other it supports disengagement. But in all cases, aid given during conflict cannot remain separate from the conflict. Are we together? Are we together? Hello? Hello? Yes, Professor, we are together. Yes. Yes, yes, Professor Zainul. You can translate it? Yes, Profesor. Baik, saya akan mentranslate apa yang disampaikan oleh Profesor Zainul. Profesor Zainul menyampaikan kurang lebih berkaitan dengan ketika dunia internasional memberikan konteks pesan dalam konflik di konteks yang sangat berkaitan dengan banyak agesi yang terlibat dalam konflik tersebut. Ada juga pihak yang memilih netral, kemudian berkisar, tapi netral kadang juga menjadi korban dari adanya konflik, karena di dalam konflik itu ada konsep pemenang kalah. Dalam perang juga begitu, dan impactnya itu tidak hanya bagi yang sedang berperang, yang juga netral. Ketika kita bicara tentang konflik dan berbagai hal yang menjadi sebab atau akibat dari konflik tersebut, itu menimbulkan ada tensi yang besar pada banyak orang dalam kapasitas yang besar, karena di sini pada dasarnya seseorang mencari kedamaian dunia untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi di dalam konflik
itu ada banyak support system yang membuat konflik itu semakin besar. Sehingga di sini di sini banyak orang yang kemudian tidak bisa memisahkan diri dengan adanya konflik, sehingga perlu adanya peran aktif juga untuk perdamaian. Oke, Profesor, you can continue the class. Fine. So what is the key objective? The key objective is that participants in also understand the basic premise of the truth and have an overview of the system. So what is do no harm? Do no harm is one of the several tools for sensitivity to aid policies and programs. Conflict sensitivity recognizes that aid with the development, peace building, or humanitarian assistance has the potential to support other conflict or peace. It can either support conflict or it can bring peace. Are we together? Yes, we are together. Can I continue? Would you like to translate? I will just translate. Oke. Di sini saya akan berikan translate dari yang disampaikan Richard. Ada beberapa kunci dalam gerakan anti kekerasan. Di sini ada partisipan yang mengenal bahasa-bahasa anti kekerasan, kemudian mereka memahami